every guy call you sexy, but your man is weak. He can't satisfy you, baby. I'm your freak. If you want a real man, the man is me. Come into my world, I'm your fantasy. Cause where you're going is into my world. Just straight up London, come in. Get it, girl. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. When you come to me, all you do is ask, cause your fulfillment is my only task. I won't mislead you or mistreat you. I'll just kiss, hug, and squeeze you. When you think of me, loving's on your mind. It's written in the books that I'm one of a kind. I like making love 7 days a week. Not like your man, I'm just a freak. Yo man, did you wrong? Now it's my turn. After all this, I know you will learn. Cause there ain't another who can rock your world. Just give And me devil in the book. Get it, girl. Get it, get it, get it, get it, girl. Get it, get it, get it, get it, girl. Get it, get it, girl. Get it, get it, get it, girl. Get it, get it, Forte abraço, Fabiana Pedrosa, Maurício Carvalho, Walker Juster Nascimento, Jordeli Ribeiro, Maria Estrela, Cristiane Santos, Silvana Simplício, Maria Lopes, Alexandre Conceição, Lilinho Silva, Andressa Soares. Vamos que vamos, hein? Dá aquela compartilhada, hein? Forte abraço, Jordeli! Show de bola, hein? Vou aparecer nesse bar aí.
JM Vicente. Imprensa do Funk. Taurus Disco Funk, o som da paz. O som da paz. Imprensa do Funk. O som da paz. Imprensa do Funk. Please, Mr. Fader, please. Taurus Disco Funk, o som da paz. O som da paz. O som da paz. Little Johnny said, well, my brother was in Vietnam, got shot in the ass. But she said, hey, please. You know, don't say ass, say rectum, you know. You know, Little Johnny said rectum, they killed him. Let's do it. Let's do it. Imprensa do Funk. Forte abraço, Laurimar Matos.
Show de bola, né? Programação Taurus Disco Funk, mixagens DJ Rogério Atanásio, né? Show de bola! É o programaço que vem sacudindo toda tarde dos sábados, com o melhor do funk da antiga, aqui pela melhor web rádio do Rio de Janeiro, www.imprensadofunk.com.br, ok? Relembrando, rapaziada, que amanhã tem aquele super bailaço lá em Manilha, lá na Vila Gabriela, lá na casa do nosso parceiro Juvenil, mais conhecido como Benil do Som, né? 4 equipamentos para rapaziada, entrada 0,800, a rapaziada não precisa pagar nada, é só levar uma malinha de cerveja para o seu próprio consumo, né? Quem bebe cerveja leva uma malinha de cerveja, quem bebe refrigerante leva uma malinha de refrigerante, ok? Relembrando que a comida é de graça, né? Eu acho que vai rolar um churrasco lá para rapaziada 0,800 e é nesse pique, ok? Vem aí um super bailaço da equipe Taurus lá em Rio Bonito. Amanhã a gente vai terminar de acertar esses detalhes. Vai ser a equipe Taurus e mais um equipamento aí que a gente ainda não sabe. Eu ainda não sei qual é, né? Realização nosso parceiro lá, Júnior Reco. Alô, Júnior Reco, forte abraço, hein? Vamos que vamos, a parada é o seguinte, Rogério. Mixagens DJ Maurício PQD. Taurus, o som da paz. Oh no, they're going at it again. Sorry, man, boy, this is too much. It's DJ Scratch D, and he's in the place. We too tough to you up and go chilling in the place of bleeding with it. Tough on it, so tough don't deny. The next is in the house and here's the reason why. That's my man throwing down. Give it to them, give it to them. Mixagens DJ Maurício PQD. Taurus Disco Funk, o som da paz. What time is that? What time is that? What time is that? What time is that? What are you supposed to do? Rock the house, y'all. Please stay tuned. Please stay tuned. It's a fire from the DJ. It's the one you desire. With the bass that's kicking. We're all or nothing. But before I stop the music, just the DJ a break. Shake your body all the way down. Call it fool and rock it to the ground. Go big round and roll it all around. Break one. Break down. Break two. Break down. Just give the DJ a break.
Da Paz. Taurus, o som da paz. Apresentação: DJ Maurício PQD. Put it in your body, boogie. We got the boogie. It should be in your body, boogie. Taurus, o som da paz. Taurus, o som da paz. It was like the end of the world. There was destruction everywhere. People scrambled around in hysterical panic. Cars and buses and taxis were slamming into each other by the second. Mass confusion reigned here in downtown Metropolis like never before. And the cause of all this. Pay me, my fee or be billable. Calculate the rhyme down to the last syllable. I get off. Ain't soft, so I go off the gag, stagger, stutter, and cough. And as you take what I write and bite, use you. A real rhyme written with intestinal fortitude. You got me mad, and I'm in the mood, so I'm bringing this to you.
MC, you gotta have a purpose. I push, don't beat around the bush. I'm much too hard, and when I'm on the mic, people praise me like a god. I'm also talented, but that's self-evident. Just keep cold checking all the rhymes that I present. Don't want no love, get out of here. Thanks to love, I've shed my very last tear. I thought it was cool, standing proud and tall, until I leaned against the brick and fell through the wall. I was amazed, completely dazed, because I thought it was Apresentação, who could never be delayed. DJ It's okay, though, I've learned my Maurício lesson. PQD. The wall through the wall made a lasting impression. Never again Show will de I bola, fall in love. DJ, show, Love show, is an show. emotion that I want a part of. Assim, falou que ia fechar com chave de ouro e fechou. Beleza, galera? Desculpa aí o atraso, não é? No programa hoje, mas enfim, imprevistos acontecem. Semana que vem, se Papai do Céu permitir, e vai permitir, estaremos aqui. Em breve vai acontecer assim um baile em Itaboraí com a equipe Taurus. Presença aí, DJ Maurício PQD. Minha presença, DJ Rogério Atanásio. Beijão, boa semana pra vocês. Valeu, DJ, manda seu alô aí. Valeu. Toda a rapaziada que esteve conectada, que compartilhou, que bateu aquele papo maneiro no chat da rádio, que ficou ouvindo pelo aplicativo, né? Muito obrigado de coração, carinho imenso da família Taurus Disco Funk. Lembrando que quinta-feira eu tô de volta, né? Quinta-feira eu tô de volta junto com meu mano Manel, meu amigo Paul do Caçador, com o programaço Funk em Rio, ok? E esse é o programaço Taurus, que é todo sábado a partir das 15 horas. Espalha pra geral, alegrando a tarde de sábado da rapaziada com muito funk do bom, funk da antiga, que é o melhor, ok? Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Vamos lá, Jacaré!